नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज संपूर्ण नुआ वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची आपण निज चैनल एक्सप्लोरिया को। आज हेउछि 8 जून 2023 मसीहा। जानिबा केउ यात्रापाटी केउ स्थान रे तार केउ सुपरहिट नाटक मंचस्थ करिया पई जाउछि। ता पूर्व एक अनुरोध करी जदि आपण एजे हम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तो तुरंत सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखर थिबा बेल आइकन दबि ऑल ऊपर क्लिक करंतु जहा फଳରେ यात्रार टिकी निकी सठिक डेली अपडेट आपण पाखरे एमती पहुंची जिवो। आजिर भिडियोर लाइक टार्गेट रखा 230 लाइक। तो चलतु आ बेसी डेरी नक आज संपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करवा। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान छैतना पुरी। आज संपूर्ण अनुसंधानमूलक नाटक संज आसे नई नई लो। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान भरतपुर केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट चर्चित अनुसंधानमूलक नाटक केबे तमे नाह केबे मु नाही। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान दप्रनारायणपुर नयागढ़। आज संपूर्ण सुपरहिट नुआ नाटक सुंदरींक हस देखिब आस। यात्रा चॉकलेट रंग मंच। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान निमापड़ा डेराबिस। आज चर्चित रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक देरे धरा मो दुख पासोरा। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान 15 नंबर केनाल कुजंग जगतसिंहपुर। आज चर्चित नुआ नाटक जितिबु जदि तू एकला चाल। अपेरा विश्व दरबार। आज विदाय रजनी स्थान डेंगा उस्ता चिकिटी गंजाम। आज संपूर्ण रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक बड़ आशा मोर सरधा बाली। अपेरा सूर्य मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान टांगी चांदपुर नयागढ़। आज संपूर्ण नुआ रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक तो प्रेम रे बंधा मु रजनी गंधा ओडिशा अपेरा। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान सुनापदा निमापड़ा पुरी। आज संपूर्ण नुआ एवं अनुसंधानमूलक चर्चित नाटक आ मो कोलकू आ। अपेरा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान जंकिया खोर्धा। आज सुपरहिट चर्चित रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक घोड़ा हाथी गंडा कु गंडा एका लढ़िब राणी पंडा। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान हिंजिलिकाटू सोमपुर छक गंजाम। आज सुपरहिट नाटक सजनी दो बाट रही चाही। यात्रा धौली गणनाट्य। आज तृतीय रजनी स्थान ओढ़ंग छघरिया केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट चर्चित नुआ नाटक कलंक मो पाई चंदन टोपा। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान जामुरिया खोर्धा। आज संपूर्ण रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक तो बिना मु अधा अधा। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बालीगुड़ा कंधमाल। आज संपूर्ण नुआ रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक राधा पाई राती नाही। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान राहांग गोरडा आलोई गोप पुरी। आज संपूर्ण नुआ एवं सुपरहिट नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो।
ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୃସାଙ୍ଗ କଟକ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର। ଯାତ୍ରା ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜହ୍ଲାରପୁର ନିଆଳି କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଇଖଳା ତରାସାହି ମାଛଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ହାଟ ବସେଇଛି ହଟ ନାଗରୀ। ଯାତ୍ରା ମା ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ବଇଁଚା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ମିଛ ସଂସାର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୋଡ଼ା ବୋରିକିନା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେରୁଆଁ ଶାସନ ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଛଗୁଣ ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତରା ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରତାରଣା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।